1TV Patrol. Mga lokal ug national agency andam na sa operasyon sa Undas 2025. Ano ang detalye ni Johnny Pong? Gipahigayon niadtong Oktubre 29, 2025 ang usa ka pre-coordination meeting sa City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO uban sa nakadiyang ahensya sama sa City Health Office, City Traffic Management Office, PNP Usamis, BFP, SWIMO ug mga volunteer groups aron pag-andam sa umabot nga Undas 2025. Ang maong tigom gipanguluhan ni Mr. Rico Guangco, CDRRMO head, o gitabungan usab nila ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abilanosa, hipi sa kapulisan sa Usamis, o Dr. Maria Florelyn D. Irog-Irog, City Health Officer, Mr. Joy Ampong, HR Head, CTMS. Sumala sa CDRRMO ang koordinasyon naglangkob sa mga lakang sa seguridad, trapiko, kalimpyo og medical nga kahanduman sa tanang sementeryo og pampublikong lugar sa syudad. Kini nga kalihukan kasunod sa mando ni Mayor Sam Norman Puentes ubos sa kanunay Asinso Usamis Administration aron masiguro ang hapsay, malinawon og luwas nga pag-obserbar sa Undas. Din gilahuman nga daghang katawhan nga mobisita sa Nobyembre 1 og 2 sa mga samang. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.